eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true. Assalamualaikum Jakadara, balik lagi sama channel YouTube aku, si Cukup channel. Kali ini aku mau berbagi keseruan bikin ide iklan produk di rumah dengan alat yang sederhana. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share videonya. Dan peralatannya cukup sederhana, hanya menggunakan wallpaper, properti, kain untuk background, dan ini tidak menggunakan lighting tapi hanya menggunakan cahaya yang ada. Garut eksotik. Garut punya cita rasa yang mendunia.
terkejut. Kali-kali ya. Nah, kita gituan nih, settingnya dasar. Terus. Tuh jadi. Kembang Cak. Balikan deh. Dede ningali Kak. Ya, celah-celah ya, gula ya gitu. Dah, gitu bung gituan. Dede ningali Kak dia. Dede atuh melongkahan tuh. Bagus angus. Pasti aing teh. Tadi deh ningali. Seri. Nih ya, Bung. Action. Yuk. Roll. Action. Ya. Action. Garut gelis. Action. Garut punya cita rasa yang mendunia. Action. Up. Coba guys. Laun biasa ada launan. Oh, action. Tarik sih.